Innovative translation from Odia to English for class 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 students prepared by Mr. Kanishka Kumar Das, MPhil in English and B.Ed. Se kuade gala? Where did he go? Se ବଜାରକୁ ଗଲା. He went to market. ସେ କ'ଣ କିଣିବ? What will he buy? ସେ ପରିବା କିଣିବ. He will buy some vegetables. ସେ କେବେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି କି? Has he ever been to market? ହଁ, ଅନେକ ଥର. Yes, many times. ତାର ସେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ. He hasn't such experience. ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବଜାରକୁ ଯିବାର ଦେଖି ନାହିଁ. I haven't ever seen him going to market. ସେ କ'ଣ କିଣିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି. I don't know what he will purchase. ତଥାପି ଏହା ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ. However, it will help increase his experience. ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଧନ୍ୟବାଦ.